Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung dalam topik yang ketiga masih lagi dalam topik ketiga, Applied Measurement and Instrumentation, iaitu sensor teknologi, iaitu melibatkan optical sensors, ultrasonic sensors, dan last sekali adalah melibatkan the calibration of the sensors. Okay, so for the optical sensors, bila kita sebut optical sensors, mesti akan melibatkan optical ataupun light, light. So in general, an optical sensor measure lights and its characteristic and produce a representative electronic signal. So ada light source, then ada light detector. Kemudian dalam optical sensors ni kita boleh ukur, boleh juga kita ukur temperature, water level, ataupun liquid water level, pressure, position ataupun displacement and so on. So you boleh tengok dalam slide yang ada dalam author. Kemudian ini adalah kategori of the optical sensors. Okay, di mana truth beam sensor, retroreflective sensor dan diffuse reflection sensor. Di mana ini menunjukkan how the sensor works. So, kita akan tengok satu persatu. Okay, untuk yang pertama, okay, so TX ni adalah transmit and RX adalah receive. So dia ada TX, kemudian ada truth beam ni, RX, dan objek ada di antara kat sini. Okay, so ini adalah bagi first type of optical sensor. Then the second one is dia ada transmit and receive pada satu body, then dia diffuse reflective. Then yang ketiga adalah pada satu body, then TX dan RX ni seperti refuse reflective, tetapi dia ada reflector. Okay, ada reflector. Okay, then objek dekat sini dia akan detect lah objek. Okay, kita akan tengok explanation of those sensors, di mana pada truth beam sensors yang tadi, truth beam tu kita ada okay, transmitter and receiver kan, yang TX dan receiver tu. Okay, di mana pada sensor truth beam sensor dia mempunyai two separate components yang tadi separate satu di sini dan satu di sini. So maksudnya dia bertentangan lah, okay, ataupun opposite to each other, iaitu transmitter and the receiver are placed opposite to each other. Then the transmitter projects a light beam onto the receiver. So dia ada light kat sini. Tapi kalau ada objek, okay, kalau ada interruption, okay, of the light beam, so it is interpreted as a switch signal by the receiver. So kalau ada objek ataupun interruption pada light tersebut, so itu akan memberi a switch signal. So it is irrelevant where the interruption occurs. So apakah advantages? Advantages for the truth beam sensor, dia boleh digunakan pada large operating distance, okay, pada large operating distance, tapi as long as the transmitter and the receiver opposite, kita letakkan dari sini dan somewhere else, okay, it depend on the system yang kita nak buat lah. Dan the recognition is independent of the object surface ataupun structure, color or reflective. So dia hanya detect based on the light, maksudnya kalau ada interruption or not. Okay, so dia tak ada kaitan dengan objek tu punya surface ke, structure, color and so on. Itu adalah truth beam sensors.
Then next, retroreflective sensor. So apakah retroreflective sensor? Okay, yang retroreflective sensor yang kita tengok mula-mula tadi, dia berada transmitter dan receiver ada pada the same body atau same house. Okay, then the ada reflector. So the transmitter and receiver are both in same house. Okay, through a reflector, the emitted light beam is directed back to the receiver. Then dia ada transmit, then dia ada reflector, then dia back to the receiver. So bila sampai receiver dia ada signal lah. So an interaction of light beam initiates as a switching operation. So kalau ada interaction tu dia switching operation lah. Okay, so where the interruption occurs is not important. Okay, apakah advantage of this sensor? This sensor enable large operating juga, macam large operating distance, okay, tapi dia ada switching points. Okay, bila dia switching point, so all objects interrupting the light, okay, so dia akan accurately detected independently of their surface, structure or color. So okay, next adalah diffuse reflection sensor, di mana pada sensor ini dia mempunyai transmitter dan receiver in the same housing ataupun body. Okay, bezanya di antara yang sebelum ni, retro tu dia tidak ada reflector. So the transmitted light is reflected by the object yang to be detect. So dia guna objek itu yang untuk transmit the light. Then the advantages of the sensor, okay, the diffuse light intensity at the receiver serves, okay, as the switching condition. Okay, regardless, the sensitivity setting at the rear part always reflects, okay, better than the front part. Okay, so this leads to the consequence to erroneous switching operation. So kita boleh tengok contohnya dekat sini. Ini adalah mechanism of a diffuse reflection sensor. Okay, so dia tak ada reflector. Then contoh sini dia ada range untuk blind range lah, blind range. Yang bila blind je macam kereta kan, kita ada blind area yang kita tak boleh nak nampak. So dia sini adalah hantar, okay, dia transmit and receive dekat sini. Okay, ini adalah for diffuse reflection sensor. Okay, next ni adalah light source. Apakah light source? Sebab kita kata optical sensor ni ada light kan. So apakah light sources for the optical sensors? Okay, antaranya LED okay, light emitting diode, ini LED. Then laser, okay, laser adalah kita sebut laser kan. Sebenarnya laser ni maksudnya light amplification by stimulate emission radiation. Okay, ini adalah laser. So, bagi optical sensor, okay, light detector, okay, used with optical systems, okay, ada empat ataupun tiga kita boleh senaraikan, iaitu sama ada Photoconductive, Photoresistor, Photovoltaic atau PV devices, ataupun Photocells and Photodiodes. Okay, so apakah Photoconductive ataupun Photoconductor? Photoconductor ni used to measure the resistance by converting a change of incident light into a change of resistance. So that's why photoconductor ataupun photoconductive ni kita katakan is same as photoresistor. So sebab dia melibatkan the change of resistance. Okay, next is PV ataupun photovoltaic ataupun kita sebut solar cell lah.
Okay, ataupun solar panel kan. So sel tu kecil lah, panel adalah gabungan-gabungan sama ada series ataupun parallel. So PV cells ini adalah convert an amount of incident light into output voltage. Okay, so ada light, okay, sama ada irradiation ke kan. Then bila disentuh, bila dia detect kena pada perkuatan PV, then akan ada output voltage. So macam mana nak tahu? Kita kena letakkan voltmeter ataupun multimeter lah, kita boleh ukur pada terminal lah, pada sel tersebut. Okay, photodiodes. Okay, apakah photodiodes? Photodiodes ni convert daripada incident light into output current. Yang tadi, yang first photoresistor tu change of resistance. The second one PV, dia convert to the voltage output. The photodiodes change to the output current. Then how about the phototransistor? Okay, phototransistor convert the light energy into the electrical energy. So electrical energy. Okay, kita tengok apakah satu-satu apakah simbol, apakah ada working principle dia lah. Okay, kalau kat sini, okay, photoconductive, okay, ataupun photoresistor. Okay, ini adalah simbol kalau kita gunakan dalam circuit. Ya, ini adalah the component itself, the photoresistor. Then ini adalah bagaimana dia working principle dia, di mana photoconductive ini ataupun photoconductivity is an optical and electrical phenomenon in which a material becomes more electrical conductive due to the absorption of the visible light lah, ataupun electromagnetic radiation. Okay, contohnya visible light, UV, okay, UV light, ataupun IR, infrared light, gamma radiation. So, kalau ada yang search light tu kena pada photoresistor, ada komponen ataupun the sensor, dia akan becomes more electrical conductive. So tadi dia apa yang electrical conductive tu, dia ada perubahan pada resistance. Resistance. Okay, this PV cell ataupun kita sebut solar cell. Okay, di mana dia adalah device yang convert the solar radiation, okay, ataupun sunlight into electricity. Okay, into electricity, dan outputnya adalah voltage. Okay, once kalau kita letak the solar panel, okay, pada matahari yang terik, yang tidak mempunyai shadow, ataupun tidak mempunyai pokok-pokok yang mengganggu, okay, kita boleh dapat menghasilkan elektrik. Okay, so elektrik dia kita boleh dapat output dia adalah dalam bentuk voltage. Okay, tapi kalau kita nak tukarkan voltage tu kepada current, kita kena ada controller lah. Okay, tapi basic dia, kalau kita ada solar panel ni, basic dia output dia V. Dan kita nak tukar kepada current, kita boleh letak switching ataupun kita boleh letak resistor. Sebab kita tahu Ohm's law kan, V sama IR. So kita ada V, kita ada current, kita nak current, dan kita boleh letak small resistor, dan kita boleh dapatkan bacaan current lah. Okay. So tapi dia kena adalah sedikit circuit design lah. Okay, untuk dia switching antara voltage dengan current tu, dia ada switching. Okay, kalau nak mudah kita pakai controller lah, controller. Kalau just nak suka-suka as a hobby, you nak test, boleh lah, try. Okay, you ada cell, then you carilah switching circuit, itu voltage current switching circuit
design ada dekat internet pun ada, yang you boleh buat, then just explore as a hobby lah. Okay, so kalau dalam ni kita tengok charge controller, so kat charge controller ni dia boleh pergi kepada battery system ke, ataupun kita boleh kepada inverter lah. Inverter ni basically adalah kita nak tukarkan daripada DC ataupun direct current kepada alternate current, iaitu AC. Okay, ni adalah basic idea of the PV cell. Okay, nampak tebal lah, tapi sebenarnya PV cell tu very thin lah. Okay, sangat nipis Then Photodiode adalah PNN, positive negative junction, or pin conductor device, pin semiconductor device that consume light energy to generate current ataupun electric current. Dia juga dikenali sebagai photodetector. Okay, ataupun kalau kita ada komponen-komponen ataupun sensor-sensor tu, photosensor, light detector, tu adalah photodiode lah, photodiode. Okay, ada juga kadang kita guna untuk switch lampu, switch lampu rumah kita. Contohnya kita letak kat luar rumah. Okay, bila kita detect light, detect light, kita nak on lampu atau tak, itu boleh juga guna sebagai photodiode. So ini adalah idea dan apakah berlaku dalam photodiode. Okay, then ini adalah simbol bagi photodiode, dan ini adalah komponen-komponen lah, komponen-komponen yang kita boleh gunakan dalam design circuit. Nampak dia macam LED kan. Okay, then ada banyak jenis lah, ada pelbagai saiz yang ada photodiode ataupun photodetector, photosensor, light detector. Next adalah phototransistor. Okay, ini adalah simbol bagi phototransistor. Okay, di mana phototransistor ni juga dia detect light, light yang falls pada junction dia tu, then dia akan switch and amplify. So a phototransistor is an electronic switching and current amplification component which relies on exposure to light. Okay, to light to operate. Okay, so dia ada dia menyala dan dia operate lah. Okay, apabila light, light kena pada fall to the junction, terkena pada junction, reverse current flow which are proportional to the luminance. Di mana phototransistor juga dia selalunya digunakan untuk detect light lah, detect light pulse and convert them into digital electrical signal. Itu adalah phototransistor. Apakah beza ataupun the advantages and disadvantages for the photoresistor, photovoltaic, photodiode, phototransistor. Photoresistor tadi yang photoconductive tu lah. Photoresistor, sebab semua ni dia melibatkan light. Jadi ada masa kita bila kita nak design sistem ataupun application, kita kita nak guna yang mana satu untuk this system, contohnya lah macam tu. Then kita tengoklah apakah advantages dan disadvantages dia. Contohnya untuk photoresistor ataupun photoconductive tu, dia cheap. So dia ada large change in characteristic. So and it has a simple circuit. Then untuk photovoltaic, dia linear or logarithmic response accordingly to mode. Can be used without any external power. Dia memang just letak je dan kita boleh dapat output. Then for photodiode
dia ada linear response, very fast. Untuk photodiode very small, so dia can be used in a multi sensors application. Then last sekali adalah phototransistor. Phototransistor ni can directly interface to small loads, so it dia punya action is reasonably fast lah. Dia tak ada very fast macam photodiode. Okay, walaupun pun ada disadvantages for these sensors, di mana photoresistor dia sensitive to temperature. Okay, so physically dia besar lah. Okay, then very slow, non-linear, is non-linear. Okay, manakala photovoltaic ni dalam ni cakap expensive and slow. Kalau ikutkan memang kita kategorikan dia expensive lah. Masih lagi kat Malaysia pun masih kategori expensive jugalah. Kan as a hobby, maksudnya untuk small robots tu, you just beli sekeping tu murah je lah. Okay, tapi untuk yang contohnya untuk roofing system mahal lah. It cost about 60,000 60,000 untuk letak atas bumbung kita dengan maintenance lah. Okay, itu pun size dia pun hanya dalam 4x4 meter square je, tak silap saya, ataupun 8 meter square. Ada siapa-siapa yang pasang tu boleh share lah the information. Then untuk photodiode, dia punya disadvantages, dia small change in characteristic. Kemudian output dia very low level output. Then phototransistor non-linear and also temperature sensitive. So that's about the optical sensor lah. Okay, so saya just nak awak try to explore about the photodiode and phototransistor. Okay, both of these photodiode, phototransistor. Di mana photodiode and phototransistor, okay, kedua-duanya convert from light energy into the electrical energy. Okay, tetapi dalam industri ataupun dalam application, the phototransistor is mostly preferred. Dia lebih banyak digunakan berbanding photodiode. Kenapa? So saya nak awak try to search lah dan think about it. Why? Okay. Then kita masuk kepada ultrasonic sensor, di mana ultrasonic sensor adalah melibatkan satu device, that transmit an ultrasound wave and another device that receive the wave. So dia ada sama juga, ada transmit and receiver, tapi dia menggunakan ultrasound wave. Okay, so dia ada wave lah, wave. So dia digunakan dalam banyak measurement lah. Okay, ada dalam flow rates, fluid flow rates, liquid level system, translational displacement, dan mungkin juga pada kereta, kereta sensor belakang kan, motion, motion sensor tu. And, apakah element of ultrasonic element? So, okay, ingat lagi tak piezoelectric? Okay, so most common form ultrasonic element is a piezoelectric crystal contained in the casing. Okay, so ingat lagi, you boleh tengok balik semula piezoelectric tu apa. Okay, kalau piezo tu maksudnya ada push kan, force. Then such elements can operate interchangeably as either a transmitter, ataupun a receiver, di mana operating, sebab dia melibatkan wave, so dia menggunakan frekuensi lah. The available operating frequency akan berada di antara 20 kHz kepada 15 MHz.
So, bila kita nak memilih sesuatu jenis sensor yang kita nak guna tu, kita tengok datasheet dia lah. Okay, contohnya kita nak the transmit and the receiver range is this distance contohnya. Kita pilihlah yang mana bersesuaian. Okay, the transmission speed berubah, berbeza according to the medium truth, mengikut bila dia travel. So wave ni kan dia travel So apabila dia transmit melalui udara, the speed affected by the environment Contohnya bila dalam udara, kita kena tengok kita punya condition, environment factor. Contohnya cuaca macam mana, cuaca panas ke, cuaca sejuk ke, dan bergantung juga pada humidity, kelembapan, dan juga pada air turbulence So kalau waktu tu velocity air tu macam tak ada angin, akan efek, ataupun pada waktu tu ribut, so dia akan mempengaruhi So dalam tabel ini menunjukkan the transmission speed of the ultrasound melalui different media, sama ada air, water, wood, kayu, iron and so on lah. So dia ada velocity yang telah ditetapkan lah. Ini based on standard lah, research yang dilakukan, dan so dia akan dapat this range lah. So dia takkan jauh lah daripada range yang diberi ini. Okay, next kita akan tengok ultrasonic sensor, how we are going to calculate dengan menggunakan equation lambda sama dengan V over F. So apakah lambda? Lambda adalah wavelength, V adalah velocity, dan F adalah the frequency of the ultrasound wave. So ini adalah menunjukkan relationship lah between the frequency and wavelength of ultrasound wave. Jadi kalau ada soalan minta calculate, you boleh menggunakan this equation lah. Okay, next adalah sensors calibration, di mana ini kita dah tengok dulu untuk instrumen bila kita nak guna, we need to do the calibration. Okay, sama juga sensor tu instrumen, di mana tujuan dia adalah kita nak pastikan kita reduce the error lah bila kita melakukan satu pengukuran. Bagi calibration process involves adjustment to compensate for variation in gain, offset, saturation, hysteresis, deadband, and drift in time. Contohnya kita tengok untuk offset calibration, untuk gambar rajah ini, di mana kalau kita tengok dalam satu pengukuran contohnya untuk scale ni, kalau kita tidak buat calibration, offset calibration, bacaan sebelum kita ukur pun kita tak letak apa-apa pun, no weight, 0 kg, bacaan dia negatif ataupun kadang-kadang mungkin lebih daripada 0. Jadi kita perlu membuat offset calibration untuk memastikan dia berada tunjuk pada tanda sifar. Next adalah gain calibration, di mana gain ni maksudnya ada something lah, pemberat ke, load ke. Kalau kita tidak membuat gain calibration, sebelum gain calibration ni, contohnya kita meletakkan satu load iaitu 5 kg dalam kes ni, tetapi bila kita tengok pada scale menunjukkan kurang daripada 5, kurang ataupun mungkin kadang-kadang lebih pada 5. So menunjukkan tu belum dilakukan calibration, belum di-calibrate. So what we need to do? We need to do the gain calibration. Untuk memastikan bila kita letak 5 kg, bacaan dia juga adalah 5 kg. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi, paling simple lah, kita pergi kedai mas lah, kedai mas, dia akan ada satu besi kecil lah, iaitu pemberat kecil, sama ada 0.1
1 gram ke 0.05 gram ke, untuk dia calibrate dulu penimbang sebelum dia nak selalunya sebelum dia nak beli lah. Kadang-kadang kan bila di kedai emas ada berlaku jual dan beli Kalau dia tak buat tu, dia bila ada error tu, dia efek signifikan untuk price. Even though 0.01 pun dah ada nilai yang berbeza. Okay, kalau ada error tu lain lah kalau nak menipu ke apa. Tapi basically kita should do gain calibration lah. Gain calibration untuk memastikan kita reduce error dalam pengukuran. Okay, itu gain calibration, offset calibration. Okay, apa lagi yang kita ni dah tengok? Okay, deadband pun kita dah tengok dalam topik 1 deadband. Okay, yang tinggal adalah saturation, hysteresis, drift in time. Okay, yang ini saya nak kamu untuk cari dalam buku ada. Okay, dalam buku apakah itu saturation, apakah keadaan berlakunya hysteresis, dan apakah itu drift in time. So, saya nak awak try cari dan saya nak awak jawab dalam form dalam praktikal esok. I think that's all for topic 3. Okay, so next lecture, next week we akan masuk topik yang keempat, iaitu variable conversions element. You boleh check the lecture plan. So that's all. See you next week. Bye.